Hello ma'am. Ma'am, lalamove po ito ma'am. Nandito na po ako ma'am sa may health center sa labas po. Dito na po. Apo ma'am. Dito rin ako sa labas eh. Okay po. Nakita. Sir, dito. Talikod. Ay. We were as one blood. 119 lang ma'am. 190. For a moment in time. Po. Sana all. 119 lang po. 119. Yes! Apo. Galing pa palang Marikina to ma'am, no? Masarap ba yung lechon dun ma'am? Masarap din, sir. Kaya pala. Sabi ko layo naman, 14 kilometers. Bola lang yan. Okay na yun, ma'am. Ma'am, thank you po ma'am. Apo. Salamat po. Thank you very